ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରା ପ୍ରବଳ ହବ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖରା ପୁରା ତାଉ ପ୍ରବଳ। କାଲି ଆମ ଏଠି ପାଖ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି ତତ୍ତ ହାଟ ପଡ଼ିଆରେ। ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଟିକେ ଆସି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ଖରା ଜୋର ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ବି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଦିନମାନ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି। ଫଲୋ ମି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଇଁଷି ମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନଈ ଦେଉ, କାହିଁକି ନଈ ନା ପାଣି କେଉଁଠି ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ନାହିଁ, ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନଈରେ ଗାଧେଇବେ, ପାଣି ପିଇବେ, ଆସିବେ। ତ ରାସ୍ତା ବି ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଟ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଦିଅଟା 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ରହିଲା ନବ ତମେ ଯାଇଲ, ମୋର ନାହିଁ ପଇସା ସରିଗଲା ସବୁ। ତୋ ତ ନାଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ଅଛି, ତୋ ତ ଏନା ପଇସା ଦବ ଯୋଉ ପାଟିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜମା ହେଲେ ଆଗ ଷ୍ଟେଜ୍ ଲୋକ ସବୁ ଅଧେ ପଶିଗଲେ ଆଉ ଅଧେ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼। ଛାତ୍ର ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଯାହାଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅନୁଭୂତି, କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ, କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଉ କିଛି ଆଶା ନିରାଶାର ଭେଣ୍ଟି ସ୍ୱାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଙ୍ଗୀତର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁ ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ, ସଙ୍ଗୀତର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁ ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ। ଆକାଶ କୋଳରେ ପବନରେ ସାଇ ସାଇ ଶବ୍ଦ, ସାଗର ବକ୍ଷରେ ନୀଳ ତରଙ୍ଗର ତରଙ୍ଗାୟିତ ନୃତ୍ୟ, ନଦୀରେ ଝରଣା ଝରା ଝରା ଶବ୍ଦରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସଙ୍ଗୀତର ବଳୟ ମୋଚନା। ସଙ୍ଗୀତର ବଳୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ ତରୁଣୀ ପଲ୍ଲବିତ, ଅଙ୍ଗ ହୁଏ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ମନ ହୁଏ ପୁଲକିତ। ଉଷାର ଆଗମନ, କୋକିଳର ଗୁଞ୍ଜନ, ମଧୁମକ୍ଷିକାର ଗୁଞ୍ଜନ, ପ୍ରଭାତୀ ମନ୍ତ୍ରର ଓଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରେ ସଙ୍ଗୀତର ଝଙ୍କାର। ସଙ୍ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଭିନବ ପରିକଳ୍ପନା। ସଙ୍ଗୀତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସର୍ଜନ। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଥାଏ ସବୁଠି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର। କେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀଟିର କିଚିଡ଼ି କିଚିଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ତ, କେତେବେଳେ ଝରଣାର କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ, ଆଉ କେତେବେଳେ କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ଶବ୍ଦ। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଭରି ରହିଥାଏ ନବ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମନରେ ଆଶାର କୋଣାର୍କ, ସ୍ୱପ୍ନ ତାଜମହଲ, ଆଉ ଭାବନାର କୋଡ଼ିଆଣି ଚାଲ। ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡଳ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଖିଛୁ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ସଙ୍ଗ୍। बढ़िया एल्बम संग मोटा कहार ए पीस से कोट के तिलके वो कोट नाली हम पीस से सबले नाली नाली फळ उपरे सबले मन रही था कोन नाली हम भूली परिलो। तबे जानि न यो हुची कटक जिला दीटा जिनिस पर सबल लक्ष्य कोन, गोटे नाली आंब आ गोटे नाली फळ, राइट। तबे जो कहिलो मो भाई माने पद पीले पाद धरिबे, आज्ञा प्रेम पाई स्वयं भगवान भी पाद धरुथे, राइट। जदि मो भाई माने मद पीबेनी, जदि मो भाई माने मद पीबेनी, कोन गरम गरम उठेण दूध पीबे कि? हां मिस्टर, एई शिक्षा देबो तमे आछिछ के संसार भोगा लोक के मद पीले कोन हो जाई ना, कोन हो संसार उजुड़ी जीवो, माटी सुनी के कुकुर भलिया तळे ऊपर दिबो। किलो गरम गरम खीर पीले देह ताकत आसीबो, जीवन में किछि गोटे करि पारिबो, हां कि ना। पर एठी मद पी सारा पर भाई माने के कुकुर भले पड़ुछन के गई परिबे, समझते 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 समझते। तबे मामा मैडम जानि न कुकुर को प्रेम सच्चा बोली माने मानंती ने रास्ता घाट। आगे कुकुर को प्रेम सच्चा बोली माने मानंती ने रास्ता घाट। आज काली कली जुगर झियो आगे लुचै लुचै प्रेम करूचंती, किंतु एकातरे ही जाउचंती प्रेग्नेंट। एको थाने सत्य दे जो
ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମଠୁ ଆଜ୍ଞା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଝିଅ ଝିଅ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଝିଅ ଝିଅ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି JHIA ଯେ ଫର୍ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ମାଷ୍ଟର H ଫର୍ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାର ମାଷ୍ଟର I ଫର୍ I ଲଭ୍ ୟୁ କହିବାର ମାଷ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି A ଫର୍ ଆଗ ତରତ ଶାସନର ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବାର ମାଷ୍ଟର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିକା बिल्कुल चाहे କିଏ କଲେ आपको पे एमिति सेमिति केने देनी झियो बोली भाव नहीं काहे के जो मते रिजेक्ट करबा प्रश्न उठे नहीं काहे के हम पुणे जिल्ला टकी मते भाभी बने जबर बोकी मो पुणे जिल्ला टकी मते भाभी बने जबर बोकी थारे प्रेम नहीं गेले मारा थारे प्रेम नहीं गेले मो प्रेम रे देबीनी काकु टकी मो प्रेम मास्टर मछाते जबर टक्कर मो प्रेम मास्टर मछाते जबर टक्कर एमिति पढेबी प्रेम पाठ एमिति पढेबी प्रेम पाठ तमे भूली जीव तमरा सब पाठ सते पाई के कहूची भले भले राजी हे जा मो कथारे न हेले बोतल भांगी भी जाई तो घर आगरे କୋଉ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିବ हां କୋଉ ବୋତଲ जो बोतल इच्छा हो से बोतल भांगी नहीं परिबी ମଦ ବୋତଲ जहा चाहिबो ମଦର ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ कोन କଣ କହୁନ ମଦ म मरे मरिबो दाले दरिद्र मदन रहसे ଏଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ଭାଇ ମାନେ 1972 ମସିହାରେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମନ୍ଦିର ତୋର ଦର୍ଶନ ଏହାପରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମଦ ମୋର ମଜା ନବ ତୋର ଦରଜା କେଲିକି ବସିବ ଆଜ୍ଞା କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପିଇବ ପିଇବ ପ୍ରବଳ ପିଇବ ପିଇବାର ଦମନେ ହେଲା ଗଲା ବେଳେ ସର୍ବେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଯାଚିବେ ମଦ ଯାଚିବେ କୋଉ ସା हो तमा मद जाचो था हमें भी आमो बाटर चालुछु ଚାଲୁଛ ଓଏ ବାବୁଡା ଏଠି ଆସିଛ ମାନେ ଖେଳ କରିକି ଯିବ আরে স্টাইল টিকে বেশি হচ্ছে স্টাইল টিকে কমা স্টাইল টিকে বেশি হচ্ছে স্টাইল টিকে কমা নলে চিল্ল সাগুনা পরি মো পোবালিয়া সল্ফ মার্কেট টকা অনেই বসি চন্ত্রী টানি নেই গালরে দেই দেবে দুই চারটা চুম্মা तमर को गोबालिया छंढ मार्केट टका पचारा म गाले चुमा दबा पैसा অছতি অছতি काहे अछि অছি দম অছি के म गाले चुमा दबा पैसा अछि এই টকা अछि चुमा दबा निश्चित टिके एठी दिबी হ্যাঁ ओना अब्बा अथवा करिए তা ডলি अच्छा आउ के चुमा दे बोले कहले ना जो माने चुमा दे को चाहू जे समान कहू जे डायरेक्ट नाटी हो मोर मामा मोर नाही फुल सब के नाही भी कमा नाटी हो मोर मामा मोर नाही फुल सब के नाही भी कमा मते जे चेष्टा करबो दब्बा को चुमा ई गुडे अपाई सब छोट भाई के सब मते चुमा दे निश्चित करबी मते जे चेष्टा करबो दब्बा को चुमा ओ पके दे आपरे बम्मा मने रखथा नाटी होची मोर मामा আরে সিଏ সিনা অপা কই ছাড়ি দেলে তবে তলে বোমা পকেলে মোর যে অছন্তি সন্ডমার্কা টকা কিছু অছন্তি কাইকি না এমানে হচ্ছে কলাকার কো ভালো পাନ୍ତି আর্টিস্ট কো সম্মান দিয়ନ୍ତି তবে যে বোমা পকে দল মো ভাই মানে কো ছাড়ি দেবে কন্ট্রাক্ট করিবে মোর তবে হাবেলি দেখিছ দেখিছি তবে হাবেলি দেখিছ রকেট দেখিছ দেখি নাও ক্ষেপণাস্ত্র তবে হাবেলি দেখিছ রকেট দেখিছ দেখি নাও ক্ষেপণাস্ত্র ইয়ে লাগে আধুনিক শাস্ত্র থরে খালি মো চান্স দিও মো ভাই মানকু একা থরে কণা করি দেবে তম বস্ত্র ମୋ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ କଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିଲେ ବୁଝି ଏମିତି ସେମିତି ଝିଅକୁ ନୋଳି ସହଜରେ ଯିବି ଫସି ଏମିତି ସେମିତି ଝିଅକୁ ନୋଳି ସହଜରେ ଯିବି ଫସି କେତେ ରାଜା ପୁଅ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଲେଉଟି ଗଲେଣି ଆସି କାହିଁକି କହିଲ କାହିଁକି ନା ଆଇ ହାଭ ଅଲରେଡି ଏନଗେଜ୍ ତେବେ ଚଳୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇପରି ବେଟର ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ